पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा। इतना हिम्मत है तो काल ही इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। हमारा इधर में सोशल सिक्योरिटी जैसा है स्टेबल, सारा विश्व में नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আরেকদিকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গ আর দক্ষিণবঙ্গ এই দুই জায়গা থেকে দুই মহারথীর রাজনীতির দুই বড় চরিত্র, দুইজনের প্রধান ব্যক্তি। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরেকজন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যথারীতি রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ আজকে শুরু হয়েছে দুইজনের মধ্যে। প্রত্যেককে কাউন্টার করেছে এবং সবথেকে যেটা দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রীতিমতো আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক সভা মঞ্চ থেকে বাংলার তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন এবং রীতিমতো তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন আমাদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। এবং তিনি বলেছেন যে বিকশিত ভারতকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে বাংলার একটা বড় ভূমিকা রাখতে হবে। এবং সেইটা বলতে গিয়ে তিনি বাংলার বর্তমান 5টা সংকটের কথা উনি উল্লেখ করেছেন এবং সেই সংকটগুলোর হচ্ছে প্রথম সংকট তিনি বলেছেন হিংসা ও অরাজকতা রাজ্যে হচ্ছে। 2 নম্বর বলেছেন মহিলাদের উপরে অত্যাচার। 3 নম্বর বলেছেন বেরোজগারি, মানে কর্মসংস্থান নেই, খুব খারাপ অবস্থা নাকি। এবং যুবক যুবতীদের তাদের চাকরি হারাদের কান্না এবং তাদের মানে হতাশা। এবং চতুর্থ তিনি বলেছেন যে এখানে মানে ভয়ানক অবস্থা, মানে দুর্নীতি, এইটাকে চতুর্থ ব্যবস্থাটাকে তিনি উল্লেখ করেছেন। আর পঞ্চম আরেকটি সংকটের কথা উনি উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে যে মানে এখানে কিছু হচ্ছে না, এই সব কথা তিনি বলেছেন। এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং তিনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন উনি একজন ঘোর মিথ্যাবাদী, উনি যেটা বলছেন ঠিক নয় এবং উনি নিজে বরবাদী, ওনাকে বরবাদী বলছেন, মিথ্যাচারী বলেছেন। এবং সবথেকে ইন্টারেস্টিং যেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওপেন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, নরেন্দ্র মোদীকে। তিনি সেই সঙ্গে যে আমাদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, প্রধানমন্ত্রী এই অভিযোগ করেছেন, এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানে অনেক জায়গার থেকে ভালো। আমাদের সেই তিনি তো এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছেন সাহস থাকলে আপনি কোনো টিভি চ্যানেলে আসুন, আমার সামনে বসুন, আমরা মুখোমুখি লড়াইতে আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, আপনাকে সত্যি কথা বলতে হবে, যা জিজ্ঞেস করব সেইভাবে বলবেন এবং সামনাসামনি কথা হবে, যদি সাহস থাকে আমার সামনে বসুন। একদম মুখ্যমন্ত্রী এটাও বলেছেন এবং ওপেন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এবং মুখ্যমন্ত্রী কিছু কারণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে আপনি তো সিকিমে যেতে ভয় পেয়েছেন, আজকে
আজকে তো সিকিমে যাননি, যদিও প্রধানমন্ত্রী তার মানে কিছু ত্রুটি কথা বলেছেন, টেকনিক্যাল ত্রুটি বা বিমানের ত্রুটি বা আবহাওয়াজনিত কারণের জন্য হয়তো উনি যাননি, সেই সব কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আপনি যেতে ভয় পেয়েছেন, আপনি ইয়ে করছেন। আর প্রধানমন্ত্রী যেটা অভিযোগ করেছেন যে রাজ্যে কাছে নাকি অনেক কিছু চাওয়া হয়েছে, রাজ্য ঠিক মতন সেইগুলো দিতে চায় না। অনেক কিছু রাজ্য দেয় না, রাজ্য কাছে জমি চাইলে জমি দেয় না, অন্যান্য সাহায্য চাইলে সাহায্য চায় না। মুখ্যমন্ত্রী বলছে এটা একদম ঘোরতর মিথ্যা কথা। উনি ঘোরতর মিথ্যা কথা বলছেন। এত বড় মিথ্যাবাদী এরকম ভাবা যায় না। এরকম ওনাকে সমস্ত কিছুভাবে সাহায্য করা হচ্ছে, বরঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ তাদের কাছে অনেক টাকা পায়, কয়েক কোটি টাকা পায়। সেই টাকা কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী দেয়নি আমাদের রাজ্যকে, পশ্চিমবঙ্গকে। এবং তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলেছে যে আয়ুষ্মান ভারতের কথা আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকেও সেই কথা উল্লেখ করেছেন যে আয়ুষ্মান ভারত এখানে চালু করতে দিল না এখানকার রাজ্য সরকার। তা মুখ্যমন্ত্রী এটা আজকে দারুণভাবে কাউন্টার করেছে যে আপনি কি করবো, আপনি আয়ুষ্মান ভব, উনি বলেছেন যে আয়ুষ্মান ভব, আপনি 75 কেন, আপনার 75 কেন, আপনি 175 বছর বাঁচুন, আপনার ভালো হোক, সুস্থ থাকুন, বিয়ে থাকুন। কিন্তু আপনার যে আয়ুষ্মান ভারতের যে প্রকল্প, সেটাতে তো আপনি 1.5 কোটি বাংলার 1.5 কোটি মানুষকে সবাইকে তো দিতেন না। এটা তো ঘটনা যে ওখানে তো বয়স্করা ছাড়া বা বৃদ্ধরা ছাড়া, মানে সেই সিনিয়র সিটিজেন ছাড়া অন্য কেউ পাবে না, সেই 75 বছরের ঊর্ধ্বে যারা তারা ছাড়া পাবে না। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প, যেটা রাজ্য সরকারের প্রকল্প, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে, সেটা তো সবাই পাচ্ছে। তা উনি বলছেন আমি তো প্রত্যেকটা পরিবার পিছু আমি 5 লাখ টাকা বরাদ্দ করেছি এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য। তা সব পরিবারের সবাই এই সুবিধা পাচ্ছে। তাহলে এখানে ক্ষতি কী? যেমন আপনার আর আয়ুষ্মান ভারতে হলে আমাকে রাজ্য সরকারকে 40% দিতে হতো, তা 40% আমি তোমাকে কেন দেবো? আমি আমার নিজের মতন করে প্রকল্প করি। এটা মুখ্যমন্ত্রী বলেছে। আরও অনেক কথাই বলেছে, আমি শোনাবো। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যও শোনাবো, যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য যিনি রেখেছেন। এবং পাশাপাশি আমি এরপরে প্রধানমন্ত্রীর পরে আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বক্তব্য উনি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন নবান্ন থেকে, সেই সাংবাদিক সম্মেলনে কি বলেছেন সেটাও আমি শোনাবো আপনাদেরকে। আপনারা শুনুন, সমস্তটাই আপনারা দেখুন এবং করুন। আমরা কারোর পক্ষ নিয়ে কথা বলছি না, আমরা যেটা ঘটনা, যার যা বক্তব্য, আমরা সেই বক্তব্যগুলোই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আর আরেকটা কথা, যে যারা সংবাদ প্রভাকর টাইমস নিয়মিত দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা কমেন্ট করুন, বেশি করে কমেন্ট করুন, ভালো মন্দ যেরকম কমেন্ট আপনারা চায় সেই কমেন্ট করুন। আর যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, ভালো ভালো ভিডিও দেখবেন। শুধু খবরের এই রকম রাজনৈতিক খবর নয়, আরও অন্যান্য ধরনের খবরও আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। তাহলে দেখতে থাকুন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য প্রথম দেখাচ্ছি, তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছেন সেইটাও পাশাপাশি দেখানো হচ্ছে। দেখুন। और विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर बंगाल की प्रगति के लिए समर्पित है, क्योंकि बांग्लार उदय तबई विकसित भारतेर जय। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहासा बेरोजगारी का है।
चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावे छोड़कर चलेगी? बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता है। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। साथियों, टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं। और मैं बंगाल के मेरे भाई बहन आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा ये नहीं होने देगी। आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को
मुफ्त इलाज की सुविधा मिले। लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है। बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। ये 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट है। कहीं रेल लाइन आनी थी, रुकी पड़ी है। कहीं मेट्रो बननी थी, रुकी पड़ी है। कहीं हाईवे बनना था, बंद पड़ा है। कहीं अस्पताल बनना था, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। ये पश्चिम बंगाल के आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। साथियों, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। মুর্শিদাবাদের মালদার ঘটনা তো বিজেপি করেছে। দাঙ্গা লাগানোর ওস্তাদ তো বিজেপি, এবং তার ডকুমেন্টেশন চাইলে উইথ এভিডেন্স আপনাদের কাছে আমি দিয়ে দেব। বাংলা নির্মম না, বাংলা হচ্ছে মানবিক সরকার, আর মোদী সরকার হচ্ছে একটা ঝুমলা সরকার। কেন আজকে ওনাকে আসাম থেকে লোক নিয়ে আসতে হয়েছে আলিপুরদুয়ারে? আলিপুরদুয়ারের মানুষের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকতো, তাহলে তো আসাম থেকে লোক নিয়ে আসতে হতো না। আলিপুরদুয়ারের একটা ছোট্ট মিটিং, তার জন্য কুচবিহারের লোক নিয়ে আসতে হতো না, জলপাইগুড়ির লোক নিয়ে আসতে হতো না। তার মানে বাংলার মানুষ, উত্তরবঙ্গের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে ওনার প্রতি মানুষের কোনো বিশ্বাস নেই। একসময় নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর এভাবে বেচা যায় না। সিঁদুরটা মা বোনেদের আত্মসম্মান, ইজ্জত। বাংলার মা বোনেরা যে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচেন, ইউপিতে হয়, বিহারে হয়, আসামে হয়, গুজরাটে হয়, মধ্যপ্রদেশে হয়। লজ্জা করে না বলতে? উত্তরপ্রদেশের রাস্তার মধ্যে ব্লু ফিল্ম চলছে, যেন গাড়ির মধ্যে। বিজেপির একজন এমপি কি বলেছেন? যে মহিলাদেরই উচিত ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দমন করা, মহিলারা করতে পারেনি, তারা ইজ্জত নষ্ট করেছে বা এই ধরনের কিছু একটা বলেছে, সম্মান নষ্ট করেছে। যাদের দলের এমপিকে শাসন করবার ক্ষমতা নেই, যে দলের এমপি মহিলাদের অসম্মান করে, তাদের নেতা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচিত তাকে প্রথম স্যাক করা,
তারপরে তিনি এসব কথাগুলো বলবেন। ওনার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। मोदी जी को ये बात शोभा नहीं होता, शोभा नहीं पाता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का माँ बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बोल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। हमारा पार्टी का एमपी भी आज देश के लिए बाहर में जाके, विदेश में जाके चिल्लाता है, और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा। इतना हिम्मत है तो काल ही इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। सब एजेंसी तो उनका हाथ में है। उन्होंने करप्शन का बात किया है, पहले उनको पूछिए आपका करप्शन क्या है। आपका जो स्टेट है उसको करप्शन तो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा है। अगर दो एक चीज में कोई जगह पे कोई करप्शन होता है भी तो गवर्नमेंट उसको खिलाफ में एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना, कार्रवाई करना हमारा काम है। कोई जर्नलिस्ट के अंदर में अगर कोई कंप्लेन आए करप्शन का तो मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन। लाइक दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो, अगर कोई करप्शन है तो हम एक्शन लेते हैं। लेकिन मोदी जी, जब आपका गुजरात में टेररिस्ट पाकिस्तान के लेके काम करता है, माफी, पाकिस्तान को मदद करने के लिए, मध्य प्रदेश में पाकिस्तान को मदद करने के लिए काम करते हैं, तब आपको क्या बहाना रहते हैं, क्या प्रोटेक्शन आप देते हैं। अगर बंगाल में ये चीज होता वो तो आप जानबूझ के सजा के डेकोरेशन करके करते हैं, पहले प्लान करके, जैसे संदेश खाली में किया, जैसे मालदा में किया, जैसा मुर्शिदाबाद में किया। ऐसे तो हजारों गुंडा आपने किया है। एनआरसी को लेके कितना गोली चलाया, एनपीआर को लेके कितना हुआ, दिल्ली में कितना लोगों को मारा। बड़ा बड़ा बात करते हैं। असम गवर्नमेंट को क्यों कहना पड़ा कि हम सिटीजन्स को हाथ में राइफल दे देंगे। एक कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ले सकता है? ये आपका पार्टी का काम है ना, आपका गवर्नमेंट का काम है। बड़ा बड़ा बुलिया उड़ाते हैं आप, बड़ा बड़ा बात चर्च करते हैं। मैंने तो सोचा था आप आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे कि हमारा उत्तर बंगाल में हासीमारा जैसा है। हासीमारा में अब उतरा, इसी के लिए उतरा, उधर से अलीपुरद्वार जाने के लिए। शिलीगुड़ी में हमारा एयरबेस है, हासीमारा में है, कालिम्पोंग में है, दार्जिलिंग में है। कभी आप सोचा? आप तो सिक्किम गया ही नहीं, क्यों आप डरते हैं? हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप। अमेरिका बोलने से 1 सेकंड में चुप हो जाता है, और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा। देश को रक्षा दर आ गया और बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है। ना अच्छा है ना सच्चा है। हमारा इधर में नारी जैसा सुरक्षित है। एक घटना, हमारा 11 करोड़ का ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर एक आध इंसिडेंट कभी हुआ भी, हम लोगों ने 2 महीना 3 महीना का अंदर में उसको हम लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट करा दिया। और आप क्या करते हो? आप क्या किया आज तक? जो लोगों ने महिला को छेड़ा है उसको आप विजयी बना के घुमाया। आप कहते हैं कि हमारा इधर में सोशली अनस्टेबल है। हमारा इधर में सोशल सिक्योरिटी जैसा है स्टेबल सारा विश्व में नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ दैट।
बेरोजगारी का बात किया। आपका उधर में 40% बेरोजगारी बढ़ा और हमारा इधर में बिलो द पॉवर्टी लाइन 40% कमती हो गया। क्या आपका पास जानकारी नहीं है? तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। और जानबूझ के सिखा देने के बाद कौन मीडिया में कौन काम करेगा ये भी आज आप करते हैं, आप लोगों का पार्टी करते हैं। सुबह से प्रेस को गाइडलाइन दे देते हैं क्या कौन बोलेगा क्या कौन नहीं बोलेगा। बहुत सारे पैसा हो गया, बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते हैं। राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाते हैं। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे और बंगाल कभी बीजेपी का हक में नहीं जाएगा। अब देश को सम्मान कैसे करेंगे? सब प्रोजेक्ट आपका नाम पे क्यों? वेयर इज द मदरलैंड? आर्मी का नाम पे क्यों नहीं करते? जो जिंदगी दिया, कुर्बानी दिया, उसका नाम पे कभी किया? खाली अपना नाम को पब्लिसिटी, हर प्रोग्राम में आप नाम देंगे। जैसे रुपया आप 60% दे, हम 40% दे तो आपका ही नाम रह जाएगा। वाई? इतना झूठा, इतना झूठा भ्रष्टाचार। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपका गवर्नमेंट का है। बीजेपी राज को देखो। आप रास्ता का बात कहा, 4 साल से रास्ता का पैसा दिया। हमारा इधर से जीएसटी लेके जाता है, घर ठीक से नहीं बना, आप पैसा दिया 4 साल। 100 दिन का काम का पैसा दिया? नहीं दिया। कौन मुख से आप बात करते हैं? रास्ता 2 लाख से ऊपर हम रूरल रोड बनाया, आपका जानकारी होना चाहिए। और पूरा स्टेट फंड से लास्ट ईयर दिस ईयर हम 40,000 रास्ता बनाया रूरल रोड, पूरा स्टेट फंड से। 100 दिन का काम पे आप काम कराया, पैसा नहीं दिया, वो पैसा भी हमको देना पड़ा। बांग्ला आवास योजना, बांग्ला बाड़ी हम लोगों ने शुरुआत किया। पहले हम लोगों ने 47 लाख दिया। तो आप लेके जाता है तो राज्य सरकार को भाग, राज्य सरकार को नहीं मिलना चाहिए? हमारा गरीब लोगों को क्या गलती है? की दोष बोलून? কেন আপনি বাংলার বাড়ির টাকা বন্ধ করেছেন 4 বছর ধরে? আর স্বাস্থ্য সাথী আপনার এইসব কিসব করেছেন, আয়ুষ্মান টায়ুষ্মান, আপনি আয়ুষ্মান হন, আয়ুষ্মান ভব। ঈশ্বর আপনাকে 175 বছর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুক, আমরা খুশি হব। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের এখানে স্বাস্থ্য সাথী স্কিম আছে 5 লাখ টাকা। আপনার কাছে দয়া ভিক্ষে আমি নেব না। তার কারণ আয়ুষ্মান স্কিমে স্টেট গভর্নমেন্টকেও 40% টাকা দিতে হতো। আমি কেন আপনাকে 40% টাকা দেবো? আর তার মধ্যে তো 1.5 কোটি লোক পেতো, আর বাকি পেতো না। 11 কোটি লোক কি করতো যারা পেতো না? আমরা তো সবাইকে দিই যারা প্রাপ্য, যাদের প্রাপ্য হওয়া উচিত। এবং আমরা 5 লাখ টাকা প্রতি পরিবারকে দিই। লো কস্ট ট্রিটমেন্ট একমাত্র বাংলায়। আমাদের কত হসপিটাল রয়েছে, আমাদের ট্রিটমেন্ট বেস্ট ইন ইন্ডিয়া। বড় রাজ্যগুলো যদি দেখেন এডুকেশন সিস্টেম, আপনি তো বরবাদ করার জন্য বসে আছেন। আপনি বরবাদ, বরবাদি হো গিয়া আবি। বাংলার শিক্ষা ভেঙে দাও, বাংলার স্বাস্থ্য ভেঙে দাও, বাংলার অর্থনীতি ভেঙে দাও। আর আপনার বন্ধু, আপনার এজেন্সি আছে, নামগুলো আর বলছি না, আপনারা সবাই জানেন। এজেন্সি দিয়ে লোককে ভয় দেখাও। এটা বড় করাপশন নয়? যারা বর্ডার পার দেয় তারা স্মাগলিং করে, আর দোষটা হয় পলিটিক্যাল লোকেদের। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। গরু কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। বর্ডার কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। ঢোকাচ্ছেন কি করে? সব তো ঢুকতে দিচ্ছেন টাকা খাইয়ে। লজ্জা করে না? চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছেন কখনো? নাকি ভাবেন আপনি বললেন টেলিপ্রম্পটারে পড়ে আর সবাই আপনার কথায় সব বিশ্বাস করলো? আমরা তো লাস্ট পার্সন করব না, কারণ আপনাকে যে বিশ্বাস করবে সেই যাবে। মেট্রো প্রকল্প উনি নাকি টাকা দিয়েছেন। 9-10 সালে আমি যখন মিনিস্টার ছিলাম, রেলওয়ে মিনিস্টার, 11
মার্চ পর্যন্ত, আপ টু মে ইলেকশন পর্যন্ত, এবং 90 এবং 100 ইয়ারে সেঞ্চুরিতে। তখন এই প্রজেক্টগুলো করে আমি পিঙ্ক বুকে টাকা রেখে এসেছিলাম। আমি থাকলে আমি প্রোগ্রামগুলো 1 বছরের মধ্যে করে দিতাম। আপনারা তো এত বছর টাইম নিয়েছেন, লজ্জা করে না মিথ্যে কথা বলতে? মিথ্যার ঝুড়ি, মিথ্যের সওদাগর, मिथ्याचारी व्यवसादार। अब प्राइम मिनिस्टर होकर विदेश घूमता है और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और एक को बना दिया जो मर्जी करते हैं, कोई सिस्टम नहीं मानते हैं। आप चाय बागान खुलेंगे, क्या कहे थे आप कि हम अगर आएंगे तो हम 5 चाय बागान जो बंद है खोल देंगे। उसके बाद 10 साल बीत गया मोदी जी, एक भी चाय बागान आपने नहीं खुला, लेकिन खाली 2 हफ्ता में हम 15 चाय बागान खोल दिया। अगर सुनने का मौका है तो सुन लीजिए। इट इज माई ओपन चैलेंज टू यू। Because we work day and night, we know what is happening, what is going on. I will not take any lesson from you. First you control your state for bad law and order. Then you say about us. बीजेपी का काम है दंगा लगाना। बंगाल बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर। मणिपुर क्या बहुत अच्छा है? कौन किया? आपने मणिपुर क्यों नहीं किया? आपको जाना चाहिए था मणिपुर। कब गया? क्यों नहीं गया? एक दफे भी नहीं गया। इतना डरते हैं। अब मणिपुर नहीं जा सकता है और बंगाल सेफ है, इसी के लिए बंगाल में आप आते हैं इलेक्शन करने के लिए। और इलेक्शन जब नजदीक आते हैं तब करते हैं। इलेक्शन आगे अपनी आसेन बांग्लार मानुष के भूल हो जाते और मिथ्ये कथा बोलते और कुत्सा लौटाते और अपप्रचार करते और चक्रांत करते और षड्यंत्र करते। बांग्ला 1,75,000 কোটি টাকা আপনার কাছে পায়, আগে দেবেন তারপর মুখ খুলবেন। লজ্জা করে না? 1,000 কোটি টাকা দিচ্ছেন, একটা রেলের প্রজেক্টে তো 10,000 কোটি টাকা খরচ হয়। বলেছিলেন আমরা করি না আপনার প্রজেক্ট, সব করে দিয়েছি। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর সব জমি আমরা করে দিয়েছি, কারণ এটা আমার সময় হয়েছিল মোদিজি, আপনার সময় নয়। when I was the railway minister। ডানকুনি এবং অমৃতসরের জন্য ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের জমি সব আমরা দিয়ে দিয়েছি। আপনি কেন করছেন না? আপনারা অন্যগুলো গভর্নমেন্টের খরচায় করছেন আর ডানকুনিটা বাংলায় বলে পিপিপি মোডে করছেন। আমরা এটা অনেকবার চিঠি লিখেছি, অনেকবার বলেছি, এটা করেননি আপনারা, আমরা নই। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট জমি চেয়েছে 180 একর না কত, সব দিয়ে দিয়েছি। কোথায় দিইনি?